भूल करदेले कि विजय प्रश्नटी वर्तमान आसूची अर्थात तमिलनाडु रे जो कथा आम देखुचे लगातार भाव में बड़ दल भाव में टीवी के उभा हेबा परे भी विजय सरकार गढ़ी पारुना कारण संख्या जो मैजिक नंबर तांको निकट में नाही आ सेठी ताकू नहीं मध्य राजनीतिक समीक्षक माने चर्चा करुछंती जे प्रकृत में गोटे विजय किसी बड़ भूल करदेले कि कारण राज्यपाल को सरकार गठन पर दाबी उपस्थापन बेले निज दल सहित कांग्रेस समर्थन थिबा से दर्शाइले तेबे विजयंकर ई सामान्य भूल तांको मुख्यमंत्री हेबा बाटरे सबुठारु बड़ प्रतिबंधक साजिछि बोली किछि राजनीतिक विशेषज्ञ मत रखुछंती। तमिलनाडु निर्वाचन टीवी के सबुठु बड़ दल भाबरे उभा हेबा परे राज्यपाल विजय को दुई थर फेरी दैछंती। टीवी के पक्षरु सरकार गढ़िबा दाबी क्षेत्र में एक संभाव्य त्रुटि विजयंक पई बड़ बाधा होई थाई पारे बोली किछि विशेषज्ञ मत रखुछंती। विशेषज्ञ कहवा कथा सबुठु बड़ भूल थिला राज्यपाल को समर्थन पत्र प्रदान करिवार शैली जहाँ परंपरा रही सबुठु बड़ दल भावे विजय प्रथमे केवल निज दलर 108 विधायकों स्वाक्षर थिबा जदिओ 108 कथा कह जो दुईटी आसन निजे विजय थलापति रही तेणु 107 विधायकों स्वाक्षर थिबा पत्र दे सरकार गढ़िबाकू से दाबी करने उचित थिला। या द्वारा से जने से सिंगल लार्जेस्ट पार्टीर नेता भावे शपथ नहीं पारिथान्ते किंतु विजय राज्यपाल को देथिबा चिठी रे निज दल सहित कांग्रेस विधायकों स्वाक्षर मध्य सामिल करथिले। या द्वारा से जने एकक बृहत्तम दलर नेता परिवर्तन गोटे मेंट सरकार दाबीदार भावे उभा हेले फल राज्यपाल ताको फेरी देले एवं मोट जो मैजिक नंबर 118 जन विधायकों स्वाक्षर आनिबा कहले जहाँकि बहुमत पाई अपरिहार्य। आमे जदि सही प्रसंग अर्थात जो निर्वाचन कमिशन कर जो जो माने फलाफलटी बाहरी तार वेबसाइट रे ताकू टिके नजर पकेबा टिके सहजरे बुझिबा पई चेष्टा करिबा जो भली भाव में आपण देखंतु 108 जदिओ 108 कथा कह जाय प्रथम रूम जेमती कहउतली 107 विधायक वर्तमान रहिछंती जेहेतु दुईटी स्थानरू विजय निजे लड़ी थिले तेणु 107 वर्तमान विधायकों समर्थन सीधासख टीवी कार रही 59 डीएमके एडीएम बा एआईएडीएम कर 47 विधायक रही बाकी ये जो रहिला कांग्रेस पीएमके आईयूएमएल एवं सीपीआई एमानकर मोट संख्या आप देखो 5 4 2 2 अर्थात 17टी आसन से निकट में रही से पूर्ण समर्थन टीवीके को दे दियंती ताहले सरकार गठन पर कौन प्रकार असुविधा नाही किंतु से माने एपर्यंत दे पारि नाहंती केवल 5 जन कांग्रेस विधायक समर्थन देइछंती बाकी रहिले पीएमके आईयूएमएल एमानक समर्थन एपर्यंत स्पष्टता आसी नाही सेपटे वाम दल मध्य टीवीके को माने समर्थन देव ना नहीं से बाबद केवल आलोचना भितर सीमित रही भितर जो चर्चाटी करा डीएमके एडीएमके एमाने मिसी सरकार गढ़िबे किंतु सेमानकर संख्या मध्य 106-107 एमती होउछि तेणु स्वाभाविक भाव में से मध्य संख्या गरिष्ठता हासिल करि पारु नाहांती सेमाने मध्य अन्य मानकर समर्थन लोड़ी पारंती किंतु एमाने किभଳି भाव में समर्थन करिवे क्यों आधार रे समर्थन करि पारंती से ही बड़ प्रश्न रही अर्थात गोटे बड़ समीकरण भितर सबकिछि अटकी रही हम आलोचना करने संपर्क में सहित वरिष्ठ राजनीति समीक्षक प्रोफेसर मानस बेहेरा जोड़ी प्रोफेसर बेहेरा स्वागत करी आलोचना को जो प्रसंगटी आम शीर्षक आधार रखीचु प्रकृत में से ही कथा कि जे विजय जेहेतु कांग्रेस सहित गले राज्यपाल तांको फेरई देले मेंट सरकार माने दाबीदार हिसाब रे जेहेतु संख्या मध्य तांको पाखे नथिला माने 107+5 112 जन दाबी से देखौथिले जो विश्लेषक मैंने कथा कहते संपूर्ण भूल कारण राज्यपाल जानते 107 सीट अच्छी से कार ना कार समर्थन ने तो समर्थन संभावना भितर एआईडीएम के नहीं कि डीएमके नहीं तो ऑब्वियसली स्वाभाविक भाव में कांग्रेस करिवो वाम दल करिवे एवं आईयूएमएल तो मना कला भिसिके करिवो तेणु बर्तमान कथा होची अहेतुक विलंब कहीं राज्यपाल करुछन सांविधानिक स्थिति स्पष्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट राय रामेश्वर प्रसाद 2006 एवं एसआर बोमाई इथरे स्पष्ट जे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के प्रिफरेंस दिया जिवो ता सहित ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली विधानसभा रे ही संख्या गरिष्ठता प्रमाणित होबो राज्यपाल भवन रे बा बासभवन बा ऑफिस रे नुहे एकता स्पष्ट करछन माननीय कोर्ट एवं लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस आपण फडणवीस केस देखंतु महाराष्ट्र रे आपण वाजपेयी का केस देखंतु तेणु सबू जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस स्वाधीनता भारत वर्ष अच्छी एटा प्रथम कथा हला जोठी क्लियर मेजोरिटी नाही मैंडेट नाही एकक संख्या गरिष्ठ दल को तांको नेता को डाकिबे एवं तमिलनाडु रे विशेष कथा होची जे एठी दाबीदार केवल विजय अछंती
ତାଙ୍କ ଦଳ ଅଛି ଏଠି ଦାବିଦାର ଏଆଇଡିଏମକେ ନାହିଁ କି ଡିଏମକେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ଏଆଇଡିଏମକେ ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିକି? ଏଟା ତ ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ମାନେ ଏଠି ରାଜନୀତି ସୁପ୍ରିମ ଯାହା କିଏ? ହେଉନା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଦଲିଲଟି ଯାଉଛି ସେ ଦଲିଲରେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଆଉ 2-4 ଜଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସେଠି ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ସେ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏବଂ ସେ କଥାଟି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ କି? ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ଯୋଉ କଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ନହେଲେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ। 164 ତେଣୁ ଏଭଳି ଧାରା ତ୍ରିଶଙ୍କ କହୁଛି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଥିବ। ଭାବରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସେ ଇଣ୍ଟରଭେନ କରିବା କଥା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ କେହି ପ୍ଲେୟାର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ଟିଭିକେ କୁ ଡାକିବେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ଡାକିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ସରକାର ପରେ ତମ ମଧ୍ୟ ଘର ଯଦି ଗେଟ୍। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଟିଭିକେ ପାଖରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ତ କହିଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନାଇଁ, ସମ୍ଭାବନା ହଉଛି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ, ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ନହେଲେ ବିକଳ୍ପ ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଘୋଡା ବେପାରର। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଥିଲା, ଏଠି ସୁପ୍ରିମ କିଏ? ସୁପ୍ରିମ ହଉଛି ଜନମତ, ଲୋକଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତା ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜନମତ ଯଦି ଯାଇଛି 107-8 ସିଟ୍ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟିଭିକେ ପଛରେ ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଭୋଟ ହେଇଛି ଡିଏମକେ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଡିଏମକେ କେମିତି ସରକାରକୁ ଆସିଥିବ? ତାର ତ ଜନମତକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବେ, ତେଣୁ ଏବେ ପଦାଘାତ କେବଳ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଟ ଏଇଟା ଅଛି କି ଟିଭିକେ ପାଖରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସହିତ ଯଦି ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଙ୍ଗେ, ତା ସହିତ ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରିବ। ଏଆଇଡିଏମକେ ମଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଯଦି ହବ ଏଆଇଡିଏମକେ ର ଡିଭିଜନ ହବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା ମତ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପିଆଇ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଥିରେ ସେ କହିଛି ଟିଭିକେ କୁ କାହିଁକି ଡାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ସିପିଆଇ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଛି ତାର ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେ କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ବା ଡକାଯାଉନି। ତାର ତ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେସନ ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଭିସିକେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ। 6 ହେଇଗଲା ତ 6-5-11-7-18 118 ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାয়ে ଏଆଇଡିଏମକେ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ବିଭାଜିତ ହବ, ସେ ତ ଦୂର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗ୍ୟାପ ହବନି, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ଗ୍ୟାପ। ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଳେଷକ ଯାହା ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ବିଜୟ ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଟିଭିକେ କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ କହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା।